Bonjour, I'm very happy to see again all of you, some familiar faces and also new faces. Oh oui, pardon. Ok. Daiji. Je suis très contente de revoir des visages familiers et aussi de voir qu'il y a des nouvelles figures qui s'équipent. 皆さんとお会いできて本当に今日は嬉しいです。新入社員の方々もわざわざありがとうございます。 S'il vous plaît, si vous avez des questions pendant le séminaire, n'hésitez pas à m'arrêter et à les poser. もし質問があればためらわずにご質問ください。 Je suis là pour répondre à toutes les questions. C'est un long voyage, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. どんな質問にも答えられますので、ご遠慮なくご質問ください。 Alors, on va commencer par vous emmener dans le Languedoc. C'est une immersion totale avec un petit film qu'on a fait en 2021, au moment où il y avait le Covid et donc on ne pouvait plus accueillir forcément les gens au domaine. Donc on a fait ce petit film avec ma famille. Voilà. コロナ禍において私たちのビデオを作りましたので、ぜひご覧ください。 Donc nous avons 5 domaines familiaux. 我々は5つの社とドメインを、持っています。家族経営ですね。 So it's very old, pardon, c'est un très vieux domaine qui, 歴史のあるドメインです。 depuis 1605, le premier Fabre, mon nom de famille, le premier Fabre qui était paysan qui travaillait la vigne est né en 1605. 1605年の設立です。ご先祖様ですね。がワイン作りを始めております。 Et depuis, ça a beaucoup changé. Et le dernier, c'est mon père qui est à la tête du domaine depuis 1984. C'est ma sœur jumelle. 85年ですね。 Elle s'occupe お父さんがブドウ栽培しています。 elle s'occupe de l'œnotourisme au domaine et du caveau. カーブとかブドウの栽培をしております。 Les vignes au mois de juin. On 6 offre, 月ですね。 on offre maintenant des possibilités de visiter le domaine en vélo électrique. 電気の自転車で、今 C'est moins fatigant. その方があまり疲れないので坂だと思うので。 Donc Château Coulon, 砂糖空洞ですね。 on met en avant, il y a beaucoup de feuilles vertes, toujours c'est le premier domaine qu'on convertit en agriculture biologique. 美容路地を始めた一番初めのシャトーが、シャトー空洞ですね。1991年ですね。 On revient de voir mon père avec mon deuxième fils. お父さんと2番目の娘さんですね。 On retrouve le pont sur les étiquettes aussi. エチケットに書かれている橋ですね。 C'est un pont sur lequel passait la voie royale. Donc, la voie royale, donc la voie où le roi de France pouvait フラン circuler. スの王様とかが交通のために使った歴史のある、橋ですね。 Et on aime bien faire des pique-niques. Daiji-san nous disait que c'était aussi le cas souvent au Japon. On aime bien aussi partir avec une bonne bouteille de rosé ou de petnat. 我々のピクニックがすごい好きです。日本でもお花見とかするときまして、全く同じですね。 Avec du bon fromage. チーズ、美味しいチーズも持っています。 Donc là, vous remarquez, il y a beaucoup d'arbres qui たく entourent さ le ん ville, 木がありますけど、我々のブドウ畑の周りにですね。 des oliviers, オリーブの木、 mais aussi on a beaucoup d'arbres fruitiers, donc du coin, フルーツ関係の木がたくさん植えられていますね。 des abricotiers, amandiers sauvages aussi. アプリコットであったり、アーモンドの木ですね。この木が今ちょうど桜のように白やピンクの花をつけるそうです。 Donc en ce moment aussi, ça doit être un peu le même climat que Tokyo, ils sont tous en fleurs. 東京の桜と本当に同じぐらいの時期に咲いてます。 Ma maman et mon premier fils. お母さんと私の息子ですね。 Donc ici, c'est ma cousine Germaine.
私の、双子の、qui兄弟ですね。 s'occupe d'un domaine à 40 km de là où on habite. トンネルが40キロぐらいのところにあるところを彼女が、担当しております。 Et c'est là, vous voyez, c'est la plaine de Béziers qui est assez fertile et c'est là qu'on fait pousser tous nos vins de cépage. 私たちのブドウ畑にいろんな植物が植えられています。 Donc la gamme Louis Fabre. ルイ・ファーブルの、シリーズですね。バラエティのシリーズのところですね。 Et le compagnon de ma cousine, c'est un 友 chef. 達ですね。シェフですね。 Donc on a beaucoup de chance parce qu'il est très talentueux et même s'il est anglais, il fait de la très bonne cuisine. Anglais? Oui. イギリス人なんですけど、料理が非常に得意で、ブラジルはよくイギリスのアングレスソースですね。ああいう簡単なソースが作らないと、ちょっとからかうことがあるので。 Au début, dans la famille, tout le monde avait des doutes et puis maintenant, ça y est, il est très bien accueilli. すごい熱いですね。受け体制も整っておりますので。 Et voilà Château Fabre Gasparet, donc qui accueille toutes nos cuvées d'exception, les これがガスパレ parcellaires. ットですね。我々のいわゆるフラッグシップ的なワインですね。 Donc voilà nos parcellaires, le cru Boutenac qui est à Gasparet. クリューブトナックガスパレット、2005年の新栄養士ですね。最良の企画と言われているのはこのブトナック300ヘクタールです。 Donc beaucoup de travail est fait à la main. もう多くの時間をかけて手作業で行います。我々は50ヘクタール所有しています。 Donc c'est l'œnologue, l'équipe au bureau, la 醸造 comptabilité, 家ですとか、事務の方、 la mise en bouteille, la cave. ここで水をぶっているですね、瓶詰めの作業を行っております。 On est très fiers d'être avant tout vignerons. 非常に優秀なビニロンの栽培家たちが同じチームにおります。 On cultive les vignes et ensuite voilà, on fait le vin. Et c'est vraiment une いいブドウ grande を force 作 pour っ nous. て、それからいいワインを作ってですね。 Voilà toute l'équipe. Voilà, Il y a à peu team. près 50 personnes. 50人の我々の家族的なチームです。 Et c'est le château de Luc ici qui Château de Luc, accueille oui. la famille. 家族ですね。 Et on rénove avec ma famille une maison à Gasparet, Fabre Gasparet. ガスパレットのも我々はメゾンがありますね。 Voilà. Je suis désolée si certains de vous ont déjà vu la vidéo, mais peut-être ça vous donne envie de venir nous すみません、 voir 見た faire 方 ça. もいると思うんですけど、はい、見ていただきました。 Ah, c'est tout en japonais. Je dois me souvenir de ce qu'il y a écrit. Oh, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Faut que je retrouve je vais retrouver la présentation parce que je crois que je l'ai fait en anglais. Je vais laisser Baïji travailler du coup. ファミリーファーブルは、設立が1605年でございます。5つの、ドメインを、現在所有していて、大体、全部で150ヘクタールぐらい所有している大きなドメインでございます。でラングドックで最も早く、オーガニックが流行る前からオーガニック栽培に目をつけた生産者、1991年スタートです。でお父様もクレベンスさんであったり、双子の、ジャーナさんですね、ブドウの栽培とかしている方たちに、敬意を払っております。幅広いラインナップがあります。すべてが、オーガニックワインですね、ペットナット、オレンジ、ここら辺がこれ今私たちが始めた新しい取り組みですね。この世代の新しい取り組みがこのペットナットとかオレンジとかですね。常に革新を求めるチャレンジスケール、というのがドメインのアイデンティティでございます。独立系の小売店オーガニックスーパー、フランスを中心にドイツ、ベルギー、オランダ、デンマーク、スイス、イギリス、アメリカ、日本、カナダ、特に、ベイバックでオランダが多いそうです。ギーターセット、有名なワイン雑誌、ファミファール、2020年のベストワインメーカーに選出されております。もっとですね、哲学的にSDGs な考えを持った生産者です。非常に多くの取り組みを、しております。Ça y est.
Donc c'est des informations voilà, un peu ennuyantes peut-être, mais ちょっと大切かもしれませんが、 ça vous donne des informations. En fait, voilà, on a une taille qui est assez grosse par rapport à d'autres 我々少し vignerons. 大きな組織なので、 Et on est tout petit par rapport à des gros négociants. ネゴシアに比べたらちっちゃいですね。 Donc voilà, là vous voyez papa, お父さんですね。 je suis ici avec mon 私で mari. す。夫です。 Donc on est en train de, depuis 2 années, on est en train de reprendre le domaine avec mon mari. ちょうどこう2年前からですね、ルイ・ジャックさん、とご結婚され、一緒に仕事をしております。新婚さんですね。 Et on a la chance d'avoir une équipe très dédiée. すごい優秀なチームです。 Voilà, donc on parle de famille de cœur. Au-delà des liens du sang, on a voilà, des personnes qui travaillent pour Famille Fab qui sont très très impliquées. 我々は本当に家族、心の芯から通じ合っている家族がチームとなって、一緒に働いております。 Donc il y a Bernard par exemple qui nous aide pour la partie œnologie. エノローグのベルナールさんですね。 Et moi je m'occupe plutôt de la partie export que je partage 輸 avec 出 Manon. 経営を私は担当します。 Et elle habite à Austin, aux États-Unis. アメリカに彼女は住んでいます。 Donc elle développe plutôt le marché américain, Canada. アメリカのセールス担当の方ですね。マノ Manon. ですね。 Donc on dit que nous sommes dans le midi. 南にありますラムロークですね。 C'est vraiment voilà, le sud, et on est au milieu de la carte ちょ de うど France. 中央の南に位置するラムロークですね。 On a l'influence, l'Espagne est ici, on est très Ouais. proche de l'Espagne. スペインの近くなのでスペインの影響もあります。 On a l'influence de la mer Méditerranée, 地中海の影響も受けます。 avec beaucoup de vent, le vent s'engouffre vraiment ici. 北側から強い風が吹き下ろします。 Donc encore la semaine dernière, il y avait une tempête de vent. 台風が先週ありました。 Je conduisais avec mon mari et on voyait les nuages, on faisait du 90 km/h et les nuages allaient à la même vitesse que nous. 台風があったんですけど、80キロで夫と車で運転したんですが、風も同じぐらいの速度で、ものすごい強い風でした。 Donc pour vous donner une idée, du coup c'est un vrai avantage pour l'agriculture biologique. ビオ栽培に関しての多くの利点を感じております。 Puisqu'on a beaucoup moins de pression au milieu, enfin aux maladies 科学的なものですね、そういったものをなるべく使わないような栽培ですね。 Alors ici j'ai essayé de mettre sur la carte, mais c'est une carte un peu romancée, donc les... 我々のこのドメインですね。 Donc alors j'ai domaine de la Grande Courtade, c'est de là que viennent tous nos vins de cépage, donc le Sauvignon, le Viognier. バラエタルシリーズですね、ここら辺のですね。品種をこう打ち出しているシリーズですね。 On n'a pas de Louis Fab cette fois-ci, enfin on les avait dégustés la dernière fois. Château-Luc, Château-Coulon, c'est la zone en AOC-Corbière et 青 AOC シコル Languedoc. ケールに位置するのがシャトー・デュ・リュックですね。 Et Fabre-Gasparer rassemble vraiment toutes nos cuvées parcellaires. ガスパレットのキュベですね。ウトナック、これが中心部にございます。一番いいパーツですね。 Et le cru, donc en altitude, là on est à 150 mètres de la mer. 150 mètres, 150. 150メートルの標高ですかね。 Et domaine de la Grande Courtade, on est plutôt à 40 mètres de hauteur. ドメインドラカクター Donc Louis Fabre, la gamme Louis Fabre, 色のあるですね、だからシャルドネ・ソービニョンのとこがルソン。 40, c'est très bas. 40の標高ですね。基本的にこの辺標高すべて低いみたいですね。Alors les sols sont aussi très différents. 我々の異なる5つのフロア、土壌でございます。 Grande Courtade, donc la gamme Louis Fabre était un lac pendant l'époque gallo-romaine qui a été asséché au Moyen-Âge. 言ってた Un lac de l'eau. 温泉 Oui, très ancien, plus 昔 de は 2000 ans. 湖があったエリアにするとでこういった石が小石が見られます。 Donc c'est des sols qui sont assez fertiles, で、 fertiles, généreux, 非 et 常に des 恵まれ rendements. た土壌ですね。 Voilà, on a entre 60 et 80 hectolitres par hectare en termes de rendement. 60から80ぐらいですね。低収量ですかね。
Donc pour produire nos vins IGP Pays d'Oc, on cherche beaucoup de fraîcheur, c'est idéal. EGP ペイドック、アペラセオンがペイドックですね。地酒レベル。 Donc vous voyez ici. Maintenant, Château Coulon. シャトークーロンです。 On a des sols qui sont faits d'argile et de calcaire. アルジロキャルケル粘土石灰とかいった小石混じりのことです。 Donc ici, les vignes doivent aller plus en profondeur pour 非常に trouver 根 de が l'eau. 深くまで、水を探しに行きます。 Et on a des vins qui sont un peu plus complexes. 非常にそれがワインに複雑性をもたらします。 Et maintenant, le château Faro Gasparé, こ donc れガ le スパレットですね。 cru Boutenac, a ク des リブッ sols トナックです。 très particuliers. 非常に特徴的な On appelle ça la pierre de Boutenac, c'est Oui, du c'est ça. grès. Donc c'est très friable. フリーアブレ。 Ouais, sandstone. C'est cette pierre là, si on gratte un peu, ça devient comme du sable. Comme la sable. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Mm, こう砂のような土壌ですね。 mm. Et des gros galets roulés aussi. 大きな石とかも見つかります。 Donc on a identifié ces sols et on trouve que ça permet de faire des vins très délicats. 非常にこういった環境土壌がデリケートなワイン作りに Et 影響を与えます。 c'est ce qui a permis de définir le cru Boutenac. 非常に豊かで力強い豚肉のワインが出来上がります。 C'est un peu abstrait tout ça, mais on va venir à la dégustation pour mieux comprendre aussi l'influence des ちょっ sols. と難しい部分もあったと思うんですけど、ご支援しながら進めていきましょう。 Et il vous faut bien écouter parce qu'il y a des questions à la fin avec des petits cadeaux que j'ai 皆さん ramenés よくよ du く聞いて Languedoc. ください。最後にテストがありますからね。 Oui, on peut. じゃあ、大人からお願いします。5問すべての Oui, oui, là, voilà, il y a tous les vins qu'on fait ensemble et on peut commencer. Voilà. Ah, チーズが出るの Donc on commence avec le pet nat. ペットナッツから始めます。 Alors pet, ça vient de pétillant ペットはペティアンから来ています。微発泡って言うんですね。 et nat, naturel. ナットはナチュレルから来てます。自然のですね。略してペットナット。 Alors pourquoi naturel? C'est qu'on travaille avec le moins, en intervenant le moins possible. なるべく人的な介入を手を加えずに作るといったところからナチュールという意味ですけど、ナチュールの微発泡ですね。 Donc ici, on fait une première fermentation 第一次発酵を et on garde donc de Colombard et de Sauvignon, コロンバーグソーリウムラムを使います。 on garde 25 grammes de sucre naturel. そう 25g の残糖分をあえて残します。第一次発酵です。 On arrête la fermentation avec le froid. ちょっと冷やしてアルコール発酵をブロックします。 Donc des levures ont besoin de 25 degrés pour travailler, 20-25 degrés. Donc on arrête au froid pour que les levures ne travaillent plus et on garde ces 25 grammes de sucre. 我々どうしてもこの 25g の残糖分を最終的にこれ二次発酵のために取っておきたいので、冷やして発酵を止めて Et ensuite on va faire une deuxième fermentation en 瓶内に入れ bouteille. て発酵ですね。 Donc c'est la méthode traditionnelle ou la méthode champenoise. メトドトラディショナルと言われる、もうメトドシャンプノワと言われるものですね。 Et on va relancer la fermentation で再び発酵を始めます。瓶内に入れてですね。 en capturant cette fois-ci les bulles dans la bouteille. 瓶内で泡を保って閉じ込めます。 Donc le vin n'est pas collé, pas filtré et pas non plus dégorgé. フィルトラージもデボルジマンもしておりません。無老化無成長ですね。濃度でもあります。 Donc le résultat, c'est un vin pétillant avec beaucoup de fraîcheur et de simplicité. 我々のペティアンは非常に快適でドライなワインに仕上がっております。大体1、アルコール度数を入れるのに、17g の糖分が必要とされています。
Donc c'est sec, ça fait moins de 1 gramme de sucre au 非常 final. にドライなワインに最終的に仕上げてあります。それが残糖分1グラム以下です。一般的に辛口と言われるのが4グラム以下です。 Et en fait, vous vous demandez peut-être pourquoi dans le Languedoc on a un vin avec des bulles. なぜ皆さん我々はこれをラムドスで作ったのと思われるかもしれませんね。 En 2017, c'était le mariage de mon frère et moi aussi je me suis mariée. Donc il y avait 2 mariages dans la famille. 我々家族の中で私もそうなんですけど、2組結婚しました。 Et donc mon papa a dit il faut absolument des bulles pour célébrer cet événement. En France, dès qu'on a quelque chose à célébrer, un mariage ou une naissance, on boit des bulles. クレメンスさんとその双子の娘さんですね、2人がたまたま2017年に同時に結婚して、我々フランスではその婚礼の際にペティオンを飲むのが伝統とされているので、お父様が気を使ってくれまして、ぜひとも作ってみようという試みでございます。素敵。 Donc voilà, c'était 2 bonnes raisons pour commencer et c'était très bon. On a beaucoup de ventes aux États-Unis et aussi en France, donc on a continué. アメリカでもフランスでも非常に人気のある商品ですね。 Et on a eu par exemple des très bonnes critiques de la part de Jancis フ Robinson, ランシス・ロビンソン、マスター・ボーアニー、イギリスの女性。 qui a fait un commentaire très politique. Peut-être il est là, le commentaire de Jancis Robinson. Il est écrit dessus. Je sais pas. Ah, Sí, sí, sí. ¿Sí? ah voilà, là. C'est Jancis peut-être ça. era Ah, oui, oui, évalué c'est como ça, c'est moins pince. Ah voilà, très poétique et très beau. C'est pour un temps. Ouais, C'est bon. ouais, ouais. いや、ジャンシスのね、こと書いてあるって言うから書いてある。ジャンシスちゃんと評価してるよって。Et n'est pas Sauvignon Blanc. Francis Robinson, Ah elle oui. aime pas Sauvignon, oui. Alors là, c'est bien. Ouais, c'est bien. On a bien pensé. Voilà, et en termes de mariage, c'est un. Alors on l'a eu hier soir au wine dinner avec certains clients, c'est ça? そうですね、昨日ワインディナー、メタディナーさせていただきました。 Et on avait un mariage avec la ratatouille, c'était le vin orange. Oui, la ratatouille et la mousse de poulet de foie gras, Ouais. accompagnée de vin orange. Vin orange. Et le pet-nat, c'était en entrée avec Saint-Jacques. ouais, Saint-Jacques. Ouais. Saint-Jacques. Donc voilà, en mariage, ça fait très bon écho avec de la cuisine à base de poisson, par exemple, ou en apéritif. 昨日メーカーズディナーでこのペットナットとホタテのタルタルを合わせたんですけど、非常にいい相性でした。そういった海のものを使ったお料理ですとか、アペリティフですね、食前に飲んでいただくには最適な商品です。 Et hier aussi, on l'a dégusté, ça c'était une grande fierté à l'atelier de Joël Robuchon. 今すごい素敵な六本木のラズレード・ジョエル・ロビションでもご支援いただきました。 Donc c'est un vin caméléon, je veux dire. C'est un vin qui satisfait voilà, des grands restaurants, mais aussi des goûts plus simples. カメレオンワインみたいな言い方をしております。いろんなところに販路が見つかる密数なる商品ですかね。 Et sur l'étiquette, vous verrez, il y a des mains qui dansent et il y a écrit ちょっ on とエ se チケット détend. を見てください。ここに書かれている、オンスデトンフランス語で書かれていると思うんですけど、リラックスして、飲みましょうみたいな意味合いですね。飲む喜びを与えてくれるリラックスして、飲めるワインですかね。 Donc il faut garder en tête, après une grosse journée de travail, comme tout le monde à Tokyo, on a un petit verre d'ensemble. 皆さんストレスの多い東京でのお仕事をされているので、リラックスして飲まれてください。 Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ce ご質問 vin? ございますか？ Ça vous plaît? Ah, c'est bon, oui. Vraiment, Il y a une bonne acidité. On a cité, oui, vraiment すごいfraîcheur, 綺麗な酸がありますよね。 des arômes agrumes. 柑橘系のニュアンスが感じられます。ゆうさんそうですね。フランスなん Ok. Pour le Sauvignon, c'est une remarque très intéressante. Le Sauvignon qui est dans l'assemblage, ブラウンが使われています。 on fait un gros travail, on plante entre 2 rangées de vignes, on plante ちょうどこの2つの木の間にですね、このマスタード植物、ヒノキとかをこれ植えています。 des couverts végétaux.
Donc en l'occurrence, on a réalisé, on fait cette expérience depuis 15 ans, et on 15年前 a, からですね。 on a réalisé que les féveroles, donc c'est des légumineuses, un type spécifique de plante, allait favoriser les arômes piolés du Sauvignon. このマスタード系の植物とか、このヒノキを植えることによって、窒素を土壌に与える役割をしております。 Donc contrairement à un Sauvignon de la Loire, qui va avoir des arômes beaucoup plus végétaux. 対極的にあまりこのワインはソービニョンブランの香りがハーブの香りがわっと出てないと思うんですけども、ロワールのソービニョンブランなんかは皆さん飲まれたことあると思うスクリーンソービニョンブランとかですね、ああいうこのハーブの香りが強く出てるのに対し、我々はちょっと反対の対極的なソービニョンブランを作っております。 Notre Sauvignon va au contraire montrer des arômes piolés, donc c'est les agrumes, le citron, ce que vous parlez de dire. 我々が目指しているのはフルーツのニュアンス、柑橘系のニュアンス、そういったものを表現するソービニョンブランを目指しております。 Donc c'est bien parce que j'ai vu que vous avez aussi un bon producteur dans la Loire, donc ça vous fait des options différentes. ちょっと皆さん素晴らしいロワールプログレートと一緒の仕事をされているので、比べてみてもよろしいんじゃないでしょうか。 Et le Sauvignon Louis Favre, lui aussi, est vraiment sur ses notes de fruits exotiques. 我々のソービニョンブランはエキゾチックなフルーツのニュアンスのあるスタイルですね。 On aime beaucoup faire ce genre d'expérience. Donc on est bio depuis 1991. 1991年から美容に取り組んでいます。 Et c'est très très important pour nous d'insister. On repart à la dégustation, on fait le vin d'après. はい。白お願いします。Donc Château Coulon et Hol. シャトープロンでございます。 Donc je vous disais, il y a beaucoup de vent, donc on a choisi de l'appeler Éole en référence au dieu grec du vent. 非常に風が強いところで栽培しております。リオには向いています。 Donc ici c'est un assemblage traditionnel de cépages de l'AOC Corbière. 伝統的なAOC コルビエールのアサンブラージュ、ルーサンヌ、グルダシブラン、マルサンヌ、ブルーラン。Il y a 3 semaines d'élevage sur lit qui va donner des notes très beurrées en bouche et un court élevage aussi en barrique. シュルリーは3週間行っています。ワインにこのブリオッシュみたいな香ばしさ、うまみを与えることによって、種類の効果が現れます。ワインにコク、豊かさを与えるところです。3分の1だけシンダルも使っております。 Donc là aussi les Corbières c'est plus connu pour les vins rouges. コルベールというアペラシオンは赤で有名なアペラシオンでございます。 Et les blancs, souvent les gens ne connaissent pas et sont un peu frileux pour acheter. あまり皆さんご存じないので、コルベールブランとかですね、そんなに売れる商品でもないですね。 Mais quand ils dégustent, après ils sont très contents parce que c'est des super rapports qualité-prix et de très belles expressions aussi avec beaucoup de fraîcheur. また特にプレベスの方々とか飲まれてみると非常に喜んでいただきます。低価格で高級品種のルーサンヌの素晴らしさを表した非常にカリテプレって言い方するんですけど、CT の高いという意味合いのワインでございます。 Donc là c'est le millésime 2021 je pense, c'est ça? Je pense que le prochain ça va être le 22. Alors il y aura un petit changement dans le millésime 2022. 次は2022年にやる予定です。
toujours avec cette idée d'intervenir le moins possible pour respecter et avoir une expression très pure de nos terroirs. でこの表現を目的として毎年努力しています。 On a décidé en 2022 de laisser travailler les levures indigènes. 2022年ですね、土着工房で作ることに挑戦しております。 Donc la prochaine commande, vous pourrez déguster ce vin qui est vraiment une pure expression des corbières. この2020年天然酵母を使ったヴィンテージ、ぜひご支援してください。我々の天然酵母を使ったテルワールの表現が現れていると思います。 Beaucoup de minéralité. すごいミネラルを感じられると思います。 Vous avez des questions ご質 sur 問 ce ございま vin? Des commentaires? す。何でもいいですよ。 Nous avons sur le. Donc, il y a une question? Ah, de Clémence. Ah, pardon, c'est tout moi. Une question, j'ai goûté ce votre vin. Vraiment, c'est un petit peu aventurier, le goût, un petit peu rondeur. Ce qui vient de sol argile calcaire, c'est ça? アーモンドとかちょっとコクのある感じが大魚さん感じられたみたいなんですけど、それは土壌から来ているんですかね。 Oui, et aussi, donc on fait une fermentation malolactique. Ah oui, oui. Et il y a un petit élevage en barrique. Donc tout ça apporte vraiment ce côté très riche et gras en bouche. Ouais. C'est aussi apporté par l'élevage. 乳酸発酵ですね、リンゴ酸を乳酸に変えるマラテ発酵由来のものと樽由来のもの、この2つがポイントになります。 Et un dernier point sur les étiquettes. Donc on a changé d'identité. Vous avez vu toutes nos étiquettes évoluer ces dernières années. 最後のポイントがこのエチケットですね。ちょっと今までのものと変えております。 Donc ici on a insisté beaucoup, comme c'est la première cuvée en agriculture biologique, on a beaucoup insisté sur les feuilles vertes, les feuilles de vigne pour dire que c'est la nature. 91年にブドウオーガニックのブドウ栽培を始めたので、このラベルにもこのグリーン系のニュアンス強くオーガニックを象徴して描いております。 Il y a aussi la rivière sous le pont parce que le terroir c'est les terrasses de l'Orbieu, les terrasses de la rivière. Donc on rappelle aussi notre terroir ici. ここに小川が流れています。テラスという、土壌で栽培されている我々のこの川というのも我々のテラワールに影響を与える大きな要素なので川も描いております。 Et enfin ce pont qui, 橋ですね。 sur laquelle la voie royale, la voie du roi passait. 先のお話に出た歴史的な意味合いも込めた古い橋です。橋ですね。 Et c'était aussi par là que passait la Via Aquitania. Donc la Via Aquitania, elle reliait Narbonne, ville très importante à l'époque des Romains, à Bordeaux, Bordigala. この橋を通って多くの人たちが流通し、jusqu'à Bordeaux. Oui. ボルドーまで行かれた。 Bordeaux à Narbonne. ナルボンとボルドーをつなぐ橋ですね。 Et on est très reconnaissant parce qu'il y avait déjà de la vigne avant l'époque des Romains, donc en moins de 300 avant Jésus-Christ. もう300年前からここら辺でブドウを植えられてたみたいですね。 Mais on mangeait juste les raisins. でも基本的には食べる目的のものですかね。 Et les Romains nous ont appris à transformer cette habitude de cueillette en. ローマ人がワインに変わる、そんな文化を伝えてくれました。 Donc on peut dire qu'on fait au moins du vin depuis 2000 ans dans le Languedoc. 2000 ans 2000 ans, ouais. On est en 2020, donc 2100 ans peut-être. 2100 ans. Oui. On fait du vin depuis au moins l'époque des Romains. 到達すると2000年ぐらいですよね。2000年ぐらいの歴史のある場所ですね。 Ok. Bon. Peut-être le rosé avant. はい。どっちが先ですかね。どっちが。ちょっと。
Donc maintenant, nous allons déguster notre premier rosé gastronomique. それでは我々の素晴らしいロゼワインのご試飲になります。 Donc mon grand-père faisait 98% de vin rouge en Languedoc. まあ、おじいちゃんは100番です。 Ouais. 90% は赤ワインを生産しています。 Et aujourd'hui, dans l'entreprise, nous faisons 25% de vin rosé. 私たちは今25% のロゼワインを、 C'est pour vous montrer que ça a beaucoup évolué depuis 50 ans. まあ、この50年で非常にこのドメイン自体も発展しております。 Et ici, nous avons décidé de mettre vraiment à l'honneur le Mourvèdre. 我々このムールベードルをうまく活用しようと思っています。 Donc il y a un cépage qui a beaucoup de matière, mais avec lequel on arrive quand même à des expressions de légèreté avec de la texture. C'était le défi. だからこのムールベードルが単に酸味、いろんなこう物質を感じられるブドウの品種、それをこう結構軽めに表現したいと思っています。 C'est le 2019. 2019年。 Et il y a un élevage en barrique pendant 12 mois. 12 Mois. 10 ou 12, je ne sais plus maintenant. Ouais. Enfin, entre 10 et 12 mois. Ah non, pardon, je vois 3 mois sur le... Je reprends mon... Je me trompe de vin. Trois mois, pardon. 3 mois. エルバーシュ、バレ 3 ン mois デル des- Oui. 3ヶ月のシンダル熟成ですね。非常に珍しいですね。Qui va donner des notes très particulières de caramel en bouche. それがこうキャラメルとかブリオッシュとかさっき話に出たこのアーモンドグリーンみたいな香りを与えるのがこの樽由来の香りですね。マローセ Ouais, crème de marron. ブザーフェーラーマロ Ah oui, pardon. ソンプソン Ouais. 100% マロラクティック発酵です。まあ、それが少しこう生クリームのような杏仁豆腐のような香り、ここら辺がこう樽プラスマロですね、まあ、ブルゴーニュの白みたいな、これが非常にプレステージ性の高いロゼで、そこがムールベールが育てるところですね。 Donc là, on fait à peine 1800 bouteilles en 2020. ミルユイソン、 1800 bouteilles. Donc c'est 1800本ですね。 une toute petite cuvée. すごい少ないですね。生まれ込んでから600本ぐらいですか。 Et Célestin a la plus grosse allocation de ce rosé. まあ、セレスタさんには東京向けにはかなりボリュームをお出ししております。 Donc voilà, c'est pour des clients très spécifiques parce qu'on s'attend à un rosé peut-être plus léger quand on voit rosé. まあ今まで一般的にロゼってもっと軽くでシンプルなものが多かったと思うんですけど、まあ、ちょっとその対極的なスタイルですね、マローであったり、シンダルというところですね。 Mais un sommelier peut vraiment s'éclater sur des ソムリエの評価 accords, は非常に高いです。 sur des accords particuliers avec peut-être des... On a essayé par exemple avec une bouillabaisse récemment à la maison まあ、ブイヤベスとか自宅でこれと一緒に楽しんだります。 ou avec des plats épicés, souvent ça fait スパイシーな très 料理と bon. かですね。 Voilà, et super bien accueilli par les critiques aussi, la Master of Wine, Elisabeth Gabé. スターボーワインとか非常に評価の高い商品ですね。 Et un petit tips pour se souvenir, donc les Amouriès, le nom de la vigne, ジャムリエというワインのキュベですね、これね。 c'était le lieu de rendez-vous des amoureux dans cette まあ、 vigne. 恋人たちがなんかブドウ畑の中でこう秘密に会っていた場所に由来する言葉で、まあ、現在今はそのレザムルースという言葉なんですけど、 C'est pas toi de l'Occident. 昔の資産語っていうんですかね、うちの言葉でエチケットに書かれてるんです。 Avez-vous des questions? Je continue? Le dernier maintenant, le 最後に、
Donc Boutenac, c'est une toute petite appellation ブトナックは非常に小さなアペラションです。 de 300 hectares cultivés. 大体300ヘクタールで、カブルの所有が50ヘクタールぐらいです。 Et il y a 2000 hectares qui pourraient être en Boutenac. Mais aujourd'hui, il n'y a que 300 hectares qui sont. 昔はもっと広かったんですけど、今はもう300ヘクタールになってます。 Donc c'est plus petit que le Juré Chambertin, c'est ま ça? あ、ジュビレシャンベタンより小さいですね。ジュビレシャンベタンが大体400ですね。ブトナックのが小さいですね。 Nous sommes 30 vignerons sur cette appellation. まあ、30人のビニアロンがおりますこのブトナック。 Donc, on parle d'altitude, on est à 150 mètres de la mer, c'est assez haut pour chez nous. その参加、 Oui. まあ、150メートル標高ですね。これのエリアにして標高の高いエリアです。 Majorité de Carignan. Le Carignan, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à retenir sur le Boutenac, c'est le Carignan. カリニャンといえば、ブトナックといえばカリニャン。ブトナックが焦げすのに一番いいのはこのカリニャンというセパーズが使用品として使われています。 Ici, 40% de Carignan et le reste en Syrah et en Mourvèdre. 10% がカリニャン、あとシガーであったり、ムルベルみたいですね。多分60です。 Donc, vinification traditionnelle et ensuite il y a un an d'élevage en barrique. 1年間のシンダル熟成です。クラシカルな作り方です。 On travaille avec plus 5 tonneliers différents. 5つの違ったトネル類っていう樽会社ですね。いろんな樽会社の樽を試すことによってそのバランスであったり相性高さを探しています。 Et aujourd'hui, une partie du Carignan est élevée dans des jarres en argile. まあブトナックの中心部アルジル根の土壌のところにカリニャンを植えております。非常に古木です。 On travaille de plus en plus avec des alternatives au bois parce qu'on trouve que ça donne une texture très intéressante sans donner trop de goût aussi. Alternative, les jarres, les amphores, on travaille de plus en plus avec des amphores en argile à la place du bois parce qu'on trouve que ça donne la micro-oxygénation qui est très bonne ici. C'est des amphores exactement, de 170 pour le Carignan. ブトナック Oui. このブトナックのキビでですね、アンフォラを使っているそうです。だからそれをすることで、ミクトシレーヌってあれ、樽で熟成するときと同じ効果がある。まあ樽で熟成させたり、このアンフォラを使うことによってミクロなオキシデーション、酸化を促進させてワインを作っているというところですね。Donc ici on peut dire que c'est vraiment le vin emblématique de la maison. 我々とこのフラッグシップ的な商品がこのブトナックガスパレットですね。 Les vignes poussent au milieu de la garrigue, donc il y a beaucoup de thym, de romarin, de genévrier. なので干木地帯にあるそうです。ローズマリーとかタイムとかこれがあることによって空気を冷やす作用があるので夏は涼しく冬はより温暖にと。でこのガリックと言われる、干木地帯が我々のテロワールにブドウ作りに大きな影響を与えております。 La dernière fois j'étais venue avec ces herbes aromatiques, mais là c'est la fin du voyage, donc elles ne sont pas présentables. J'avais apporté du thym, du romarin pour les sentir la dernière fois que je suis venue. 前回はちょっとタイムとかローズマリーとかお持ちできたんですけども、すでになくなってしまったんで今回はお持ちできております。 Mais je vous invite vraiment à réfléchir à ces aromatiques quand vous sentez et quand vous dégustez le vin. Il y a beaucoup d'épices, il y a tout ce terroir des corbières. ローダのご試飲されているときにアロマにご注目ください。さまざまなスパイスであったり、今お話ししたハーブとか、そういった香りも見つかるかもしれません。 Parfume beaucoup le vin, voilà. アロマティックなワインですね。 Et un dernier point, c'est un grand vin de garde. Donc si vous avez des clients aussi qui cherchent des vins à garder, voilà, quelques années, c'est une super option. Il n'y a pas que Bordeaux qui s'élève bien. Et pour vous donner une idée, donc mon petit frère est né en 96. Donc on a gardé un petit stock à la maison. On a dégusté en juin dernier pour son anniversaire une bouteille de 1996. Et on était tous waouh, ébahis par il y a des notes de truffe, il y a des arômes tertiaires qui arrivent bien sûr.
mais il y a encore beaucoup de fruits. まあ、最後の特徴がもう豚肉ガスパレットは非常に長期熟成型のワインです。熟成することによって本来の素晴らしい表情を表しております。まあ、ボルドーが長期熟成で有名ですけど、この豚肉もそういった点があります。まあ、1996年に息子さんが植えられていて、まあ、その時のヴィンテージも取ってあります。それを先日1回飲む機会があったそうなんですが、素晴らしい状態だそうです。まあ、大勢が30歳になる時に大勢のバースデーヴィンテージのワインをプレートしてくださると昨日言っておりました。Alors, j'ai préparé quelques questions pour voir si tout le monde avait bien suivi. Quel est le nom de notre grand cru? Alors, pour ceux qui veulent répondre, vous levez la main et comme ça on va voir qui est le vainqueur. Quel est le nom de notre grand cru en Boutonnac? ブトナックですね、1番目の質問です。プロビエールのグランクルは何でしょうか？ Après, on fera après Ok. la question après. Comme ça, j'ai prévu 5 cadeaux, donc c'est une question après. Quel est le nom de notre cru en Corbière? コルビエールのクリュー、なんで名前でしたっけ？今日の一つのポイントですね、コルビエールのクリュー。ずっとなって Bravo! C'est des herbes de la garrigue pour assaisonner la viande. Question numéro 2. En quelle année ce cru a-t-il été reconnu? En quelle année ce cru a-t-il été reconnu? 2番目の質問です。ファミリーパークが最初にオーガニックに認証されたのはいつでしょうか？Très bien. Quelle année? Oui. Alors, ah, ok. Désolée, j'ai pas pris des millésimes de 1991. Mais c'est de la confiture d'orange amère que ma maman a fait. お母さんが作ったレモンの En France, on le met au matin juste avec du pain et du beurre et un peu en tartine de maïs. 朝やっぱりフランスで今こういうコンフィチュールをパンに塗ってバターと一緒に巻かれてるんですね。で食べます。 Mais il peut aussi le cuisiner avec de la viande. Ça peut être やっぱりソースとかに使ってるのもいいですね。フロマージュとかもいいですね。 Question numéro 3, je sais plus ce que c'était. ペペトナ。 Ah, quand est-ce que. Ah, c'est quoi là? シュクルレジエルでペペトナットです。 Ah, ok. ペペトナットの残糖量はいくらでしょう？いくつでしょうか？これもシュクルレジエル。 Hein? アイリー。 Moins de 1 gramme. Donc c'est sec, exactement, c'est vraiment sec. Alors, hop. Maïli. C'est pour l'écologie. Comme ça, on a fait des sacrifices. Comme ça. Et la question de la précédente. いや、でも、両方。Quand est-ce que la femme a été certifiée bio pour la première fois? Ah oui, 1991. Oui, oui, oui. Elle est reconnue, ok. Quand le cru des Corbières a été créé? En quelle année le cru des Corbières a été créé? C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. On met en jeu, j'ai d'autres cadeaux, donc on peut faire la question. En quelle année Boutonnac a été reconnu? C'est un peu difficile. Il y a un gros Boutonnac? Ouais. 2005. Oui. Ça? Ouais. C'est bon. Après, je vais. Ah. Et quand la famille Fabre a fait du vin, vous avez dit que vous avez déjà fait. Ok. C'est parfait. Donc ils ont déjà répondu à toutes les questions. Ok. Bravo.
Maintenant, vous savez tout sur la famille phare et le Languedoc. 皆さん素晴らしいですね。よく我々のことを理解してくださってありがとうございます。Je vais juste revenir sur une slide que j'avais préparée, on n'a pas trop eu le temps de revenir dessus. Donc ici, vous voyez beaucoup d'initiatives vertes que fait la famille phare. これはいろんなこの植物に関するところですね。 Donc voilà les couverts végétaux dont on a déjà un peu parlé. On plante les graines en septembre. Septembre. Donc c'est très difficile parce que c'est pendant les vendanges. バンダジが終わった後ですね、4月にこういったマスタード系の植物、ヒノキなどを植えています。 Et on va les coucher au mois de mars. ちょっとこう寝かせる、土の中に入れるような作業を行います。 Pour ne pas qu'il y ait trop de concurrence avec la vigne. L'eau, le peu d'eau est un vrai défi pour nos vignerons. こういったことによって水をいろんな植物で競わせるような作用があります。 Et cette année, on a invité des moutons pour apporter aussi de la vie à nos sols et faire de l'engrais. ムートン？今年は羊なんかも使っております。よりこうなんていうんですか、こうかき混ぜるような作業ですね。アルカセル。 Donc on essaye vraiment de mettre beaucoup de choses en place dans nos vignes pour apporter plus de matière organique au sol. 自然なオーガニックのいろんなこの物質をこう融合させるような考え方が我々のアイデンティティにあります。 Et comme on a beaucoup de sécheresse, laisser des sols nus, ça empire la sécheresse. 干ばつの時々ですもんね。vous avez pas fait Irrigation. Alors, on peut irriguer sur certaines zones, par exemple en IGP Pays d'Oc, on a l'autorisation, mais quand il n'y a pas d'eau dans la rivière, on ne peut pas. 一部だけその灌漑は認められているんですけど、基本的には行われないです。非常にこう暑くて干ばつもあって厳しいエリアなんですけど、基本的に川が流れているんですけど、その川の水とか雨水をためる、それをこうまくことによって水をまくんですけど、やっぱりここ最近さらにこう気候変動が進みまして、川の水面温度が非常にこう下がっている、そういったところも懸念しております。 Donc une année normale, on peut irriguer, espérer avoir de l'eau jusqu'à mi-juillet par exemple, mais les vendanges sont en septembre, donc en général c'est trop sec, on n'a pas l'autorisation de la préfecture. 一部には水をまけるんですけど、やっぱりまけない部分もありますし、そういった許可が下りてないので、非常に乾燥したエリアですね。 Donc là, c'est un petit projet aussi qu'on a sur le côté. On fournit un brasseur à Béziers de l'orge et du houblon. こういった植物の栽培ですかね。 Donc là, voilà, on est en train de ramasser. ルルホン？ Hop. ああ、c'est ça。 Hop. ビールのホップの栽培も行っております。 Là, on est en train de le ramasser en septembre. Et l'orge brassicole aussi, on a des grands champs pour leur fournir toute l'orge qui sera servie, utilisée pour la bière. これはビールに使うような材料です。ちょうど弟さんがalors c'est encore différent. Ah bon? Mon frère, il s'occupe lui de cidre. Ah, c'est ça. On plante aussi beaucoup d'arbres. On a des vignes en agroforesterie. 弟さんがいらっしゃるんですよ。26、7歳ぐらいの方がブルターニュで修行して今シードとかも作ってるそうです。 Donc là c'est lui, c'est André mon petit frère. これですね。はい。 Il mesure 2 mètres. 2メートルあるそうです。 Donc quand je dis voilà mon petit frère, tout le monde rigole. ふざけてますね。 Donc ça fait 3 ans qu'il plante des arbres. On s'aperçoit aussi de la grande force que nous apporte l'arbre. 3年ぐらい植物なんか植えたりそういったこともしてますね。 Sous l'arbre, on a moins 2 degrés. Donc ça apporte beaucoup d'ombre et beaucoup de fraîcheur. moins 2 degrés? Moins 2 degrés. 2度ぐらい土の中ですかね、温度が低いですかね。 Et ensuite, les arbres communiquent avec les vignes par les mycorhizes, les racines. 土壌の中の話ですね。根とかでブドウの木とかこの植えた木とかでそういうコンフィロンスであったり循環が起こるんですね。 Donc ensemble, ils vont arriver à se protéger beaucoup mieux des maladies. そうすることによって病気に対する抵抗力を強めていこう、土壌を活性化して強くしていこうという考え方です。Et à mieux gérer aussi la sécheresse.
土壌のさっき話した干ばつの時とかもこういったものは水を蓄える作用もあるので有効的です。Donc on crée aussi des réserves d'eau pour これはあれ récupérer l'eau が un petit peu. 水を蓄えている雨水とか蓄えているんですね。Donc voilà l'irrigation. Là on こ est れ en がこう train 灌漑ですかね。一部に認められてますけど、全部は負けます。de... Maintenant pour éviter la déperdition d'eau, à la place d'avoir des gouttes à gouttes extérieures, on l'enterre. Comme ça il va directement à la racine et on ne perd pas d'eau à cause de l'évaporation. 地下水のことですかね。地下水をこう利用して、水を行き渡らせるようなことを。Ici aussi, pour favoriser la biodiversité, on garde des zones sauvages. いろんな自然のこう鳥とか昆虫ですかね。これも全体のこの循環を意識した取り組みです。 Pour accueillir des oiseaux. 鳥の小屋とか、 Ça, c'est un hôtel à insectes. 昆虫のホテルですかね。 Et là, c'est pour les serpents. ヘビですね。の寝所ですかね。 Parce que tout le monde a un rôle à jouer, donc voilà, chacun a sa place. みんなそういうこういう居場所が必要です。question, il y a vraiment des questions. L'hôtel d'insectes, quel insecte, quelle ravageur? どんな虫がいるんですか。 On a dedans, alors c'est plutôt des petits insectes, Oui. on a plusieurs tailles, いろんなタイプの。 mais on peut avoir à la fois tous les petits, alors j'ai pas le nom en tête, mais tous les petits insectes, ちょっと名前見つからないと。 sauterelles par exemple, grillons, グリーンとか言われるものとか。 l'été il y a les cigales aussi qui ツバ viennent. シが出てるんですかね。 Et après des petits vers par exemple, donc on a vraiment une très grande diversité. いろんな多様性のある昆虫。 Oui. Et il y a beaucoup de libellules aussi. Ça on était très fiers, on a une association qui est venue compter les libellules au bord de l'Orbieu. Et dans notre zone, 昆虫の名前ですか。 dans notre zone, on a une diversité, on a plus de 50 libellules différentes, variétés. Donc c'est très rare aujourd'hui, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition en France. Et donc ouais, on était contents de trouver toutes ces libellules de ce type-là. 小さな昆虫とかもいろんなところでまた絶滅してるんですけど、私たちのこのエリアはまた再び見かけることができて嬉しいです。 Et les gens qui sont venus compter étaient très surpris en fait qu'il y a encore ces variétés. Vraiment, ceux qui sont travaillent bien. Comment? Les insectes qui sont travaillent bien. 昆虫たちはよく仕事をしますか。 On n'a pas essayé de les manger encore. Hein. 私たちまだ食べてませんけど。 Voilà, et très sympathique, on a 2 ânes aussi sur le domaine qui vont finir, on essaye vraiment de réduire nos déchets au maximum. Donc on a tous les cartons par exemple utilisés à la cave ou au domaine vont être recyclés en carton par Smurfit Kappa qui est une très grosse entreprise, donc ils reviendront sous forme de carton aussi au domaine. このロバですかね。ロバも使ったような栽培をしていますし、暖房とかもなるべくこう地球に優しいようなものを開発して使うようにしております。 Le papier aussi qu'on utilise au bureau repart dans une papeterie et revient en feuille A4. 紙とかも再生したものを使う。 Et les restes alimentaires, c'est les ânes en général qui vont le faire. Les restes des repas. ロバが残ったその細かいものを食べる。そしてまた排泄物が出る。これもそういったこう自然の大気系の循環をうまく利用しております。 Voilà un tour rapide. Je ne sais pas, il reste quelques minutes pour des questions. 皆さんご質問ありますか。そろそろお時間に。 Ah non, c'est l'heure, c'est 11h. Ok. Hein? オリーブオイルですか。Est-ce que vous avez l'huile d'olive? Est-ce qu'on a? Vous avez l'huile d'olive? Olive? Ah oui, l'huile d'olive. Oui. Alors, on a quelques oliviers. いくつかオリーブの木はあります。 Et les très bonnes années, すごい。 on arrive à faire de l'huile d'olive. いい年には作るそうです。 Ça tombe bien qu'il pose la question. Magic bag. Donc ça, cette année 2022, on n'a pas eu d'olive.
Ça date de 2021. Il y en avait un. 2021年のオリーブですね。2022年は作ってない。非常に貴重な。 Donc on a fait 50. ち Et vous verrez, elle est très trouble. Elle est très. ょっと濁っているのでご心配なく。ろ過してない、本当自然なタイプ。 Très parfumée. 非常にアロマティックで香り豊かなオリーブオイル。C'est bon? Oui. Merci vraiment à tous. 皆さん本日は誠にありがとうございます。Merci.